Hey guys, andito po kami sa labas. Naalis po kami. Saan tayo pupunta nga? Uy, busy to. Oh. Busy guys sa kaka-tiktok. Doon po sa Hello. Nga pala si Julian Caliao. Call me Iya. Siya naman si Jinly Joy. Call Jinly. So ayun guys, pupunta kami sa Farmers. Abangan nyo na lang guys yung vlog ko dun. Yung TikTok namin. Ayun guys, dito na kami sa Farmers.